Iti weather update. Nasa Ripatpatan, inalas stress iti balang ti low pressure area, iti kabaybayan, iti Gasan Marinduque. Apektaran, iti LPAG Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, iso nga naulap aging gabapato-patok atudok kan nagaroon iti paniyampo. Timot na southwest bunso ti mga pektar, iti Zamboanga Peninsula, Baremem, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, kadadong nga pasat iti Mindanao iso na ulap aging gabapato-patok atudok kan nagaroon iti paniyampo. Kabayatan na pektaran mat iti localized sa thunderstorm, iti nadung nga pasat ti Luzon iso pasaray na kuyam, aging gabapato-patok atudok kan nagaroon iti paniyampo. Di temperatura kanigi tinaduma-dumong lugar ti Luzon, Vigan 30 degrees Celsius, iti Lawag 32 degrees Celsius, ti Baguio 25 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City 27 degrees Celsius, Tacloban 30 degrees Celsius, ti Cebu City 29 degrees Celsius. Ibet Mindanao, Pagadian ka 28 degrees Celsius, Cagayan de Oro kan Davao City agpada nga 29 degrees Celsius. Si Mingising, iinit inatay, bigat alas 5:30 lumnot indun madamdama alas 6:29. Data niti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo